Okay. Give us a rundown first lah. What to expect? Tak ada rundown. Tak ada, dia macam cakap ni. Ya ke? What are you ni? Tapi dia akan edit lah kalau Umi tak suka. Tamotauge. Okay, selamat datang ke episod ke-7 Tamotauge. Kali ni dia agak beza sikit pasal aku dekat rumah. Lepas tu, tetamu hari ni agak special juga lah. Kenapa aku buat kat rumah is pasal Jordan dengan Wan ditch aku. So dia tak dapat bersama Tamotauge kali ni. Dan episod ni dirakamkan pada hari terakhir sebelum puasa. Syakban The yang first- terakhir. Syakban terakhir. Syaban terakhir. Last day of Syakban. Last day of Syakban. Kiranya esok akan mula puasa. InsyaAllah. InsyaAllah. Malam ni terawih. Malam ni terawih. InsyaAllah. InsyaAllah. So, nak buat podcast ni memang tak tahulah, pada Amar macam pada bulan puasa ni tak boleh sangat pasal bila kita nak cakap kena ada air minum. Cakaplah masa lepas buka. Buatlah buatkan lepas buka. Lepas buka susah, orang semua nak terawih lah, nak tidur lah kan. But semua orang work as usual bulan Ramadan. Tapi bercakap lah ni, bercakap 2 jam straight memang lah. tekak akan kering. Kalau tak ada air dan vape memang susah sikit lah. Yeah. So aku nak kejar episod terakhir ni sebelum bulan puasa start lah. Kiranya bulan puasa nanti Tamotauge akan break sekejap. Bukan kita orang break, akan ada video-video yang Kau boleh buat je sebenarnya. Tak nak, aku ada plan Plan lah. Okay, sebab aku banyak record video yang tak publish. So dia akan banyak bonus track lah. Bonus konten lah. Bonus content. So aku akan keluarkan bonus content dalam bulan puasa ni. So korang boleh check out dekat channel Tamotauge. Kenapa Tamotauge ya? Are we allowed to interject when you are speaking? Can. Dia macam ni. Okay. Kenapa Tamotauge ya? Kenapa Tamotauge? Kau tak tahu Lah, Aku tahu kau tak makan toge lah. Tengok first episode. Aku tahu kau tak makan toge lah tu boleh. Tamotauge. Okay, sebelum kita introduce, aku nak introduce lah siapa tetamu-tetamu pada kali ni. Okay, tetamu-tetamu ni aku kenal dia sejak aku lahir juga. Actually dua-dua lah aku kenal sejak aku lahir. Tapi satu ni dia masa kecil-kecil dulu dia kiranya macam partner in crime lah. Tapi dia lebih nakal, aku lebih baik. Dia ni nakal senakan-nakalnya lah. Lepas tu dia ni seorang yang suka gila main game. In fact sampai sekarang pun umur kau nak berapa? 39. 39, masuk tahun ni 40 lah. The big 40 lah kan. Still hantu game lagi. Dan juga dia ni adalah penyokong Manchester United yang tegar. Betul? Yeah. Betul? Yep. And dia abang utama aku, abang sulung aku. The only abang yang Amar ada. Of course. Of course lah kan. Welcome to the Tamotauge podcast. Amdan. Okay, what's up guys? Okay, yang the next guest ni kena special introduction sikit lah. Okay. Dia ni pun aku kenal daripada semenjak aku lahir. In fact, dia yang melahirkan aku. Dan dia ni juga aku punya legal advisor. Unpaid lah. Pro bono legal advisor. Welcome to the Tamotauge podcast. Mak aku, aka Puan Fina, aka Opah, aka Tamotauge number 1 fan. AKA Tifo Arena fan. Anak-anak punya aktivitinya fan lah. Welcome to the Tamotauge ni. Sebab dia nyibuk selalu. Assalamualaikum. Umi and Amdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam. Mesti korang tak tahu apa benda topik sebenarnya kan? Tak ada. Memang tak bagi apa-apa pun. Tiba-tiba je suruh duduk je. Random dia kata. Cerita je lah apa yang cerita. Sekejap, Umi ni muka cover ke? Macam cover that. Cover dengan ni. Oh, dia punya Kamera. Camera is that one Ada kita ni. Kalau nak pandang kamera, pandang kamera tu lah. Okay.
Okay, Umi tengok Tamotauge punya podcast semua lah? So far lah yang ada, yang dah Ada 6 episod. So Umi tengok semua benda lah. Except for the most recent yang pasal politik sikit tu lah. Undi 18 tu. Undi 18 ya. Kenapa ya? Sebab masa tu a bit tight lah in terms of time. Tapi Umi tak tengok langsung ke ataupun Umi Tengok separuh, sekejap? halfway. Oh, maknanya Umi dah tengok lah cerita. Halfway. Okay. In terms of apa tu, your guest punya explanation lah about Amir, kau tak tengok ke? Aku tengok satu je. Kau tengok Tapi aku ingat kau cakap yang kau kata kat lock. Salah tiba-tiba kau jadi poyo di Melayu. Itu podcast vocal booth. Aizat kot. Oh, ya ke? Oh, kau dengan dia? Tak, itu podcast lagi satu. Oh, aku ingat tu bukan kau sah. Kita highlights lah. Dia asal yang aku tengok macam yang kau dengan Mak Rob. Kau cerita Mak Rob punya ni. Tu aku tengok He was interesting, yeah. Mak Rob punya was okay His lah. topic was good. I find it very macam very inspiring and interesting in the sense that kita I like the fact yang jarang macam dia- dapat orang macam tu yang boleh talk about environment and preservation of mangrove and all that kan. Very interesting. I found myself closer to mangrove now lah than before. Okay, Marok. So dua malam yang lepas Umi forward aku video pasal mangrove. Lepas tu aku forward balik video tu dekat Marok. Tu Marok cakap macam, lah ni video lama. Ini dia dah pernah forward dulu. Well, at least you have one new enthusiast here. Yes. Apa cerita pasal mangrove? Mangrove pasal dia How important mangrove is in the ecosystem. Ecology dah. Okay. Dia boleh trap carbon dioxide. Yeah. Yes. So They produce oxygen. Yes. And then dia tempat reserve for to breed macam fishes punya breeding punya area. There's a lot of good lah. mangrove ni paya kan? Paya bakau. Bakau. Pokok bakau. Pokok tembakau. Pokok bukan tembakau. Bakau. Pokok bakau. Laut tu. See what I mean? By the way, I am the smart one in the family. Yes. Betul. Yes. Aku nak cakap, betul. Amir Ni dia yang dia paling banyak membaca. Yeah, widely read. Widely read. Aku tak tahu dalam banyak-banyak masa dia main game tu tiba-tiba dia ada boleh selitkan membaca. Macam mana kau boleh membaca Kau dalam family, engkau yang naturally suka membaca tau. Yelah, I was surprised that among all of you, I think he's the only one who does serious reading lah. Kalau kau nak cakap buku yang paling serius aku pernah baca first time kan. It was Mick Foley, Have a Nice Day. Aku ingat lagi. Okay, aku ingat buku tu sebab engkau okay. Amir ni punya apa nama? Gila wrestling. Amir ni consider dalam ni dia geek lah. Dia geek. Dia macam suka benda-benda yang fantasy. Lepas tu one of the things yang dia paling suka is wrestling. And aku ingat lagi buku tu. Kau pergi Sungai Awang kan dapat buku tu dari masa tu Mick Foley datang. Okay, kau ceritakan. Okay, kepada yang tak tahu, Mick Foley ni adalah Mankind. Nama dia Mankind, Mick Foley dengan apa? Cactus Jack. Dude Love. Okay. So kalau peminat wrestling tahulah. So Amir one time tu kau pernah jumpa Mick Foley. Bukan jumpa. Okay, kau cerita. So aku rasa ni antara pengalaman paling manis kau. Memang. Masa tu Umi tak tahu cerita. I think I know. But let him sekarang ni tempat tu Fahrenheit 33. Okay. Dia punya ni dulu kita panggil dia something different lah. Forgot. So Mick Foley was coming over to do like a book tour lah kan. Macam dia datang Malaysia. So dia masa time tu dia orang tak ada macam tour bawa wrestlers pergi sini tau. So wrestler datang kat sini semua memang seorang-seorang you know. So masa tu and then zaman tu tak ada Facebook, tak ada ni lagi. Tahun berapa lah? I think it was 98, 2000, somewhere around those lines. Lepas tu macam apa nama dia datang and then after that dia buatlah macam satu kan the MC's time tu dia nak buatlah macam like a ni tau macam a competition tau. Siapa yang boleh menang buku ni. So Amir dia panggil Amir, ada satu Mamat. Kau pergi dengan siapa ni? Aku dengan Anas aku. Anas. Tapi Mamat anak Balan ada time tu. So apa nama dia, aku dapat panggil. So masa dia naik tu aku macam dia kata kau kena imitate wrestler yang paling. So dia panggil kau on stage lah. Dia panggil on stage aku dengan seorang lagi Mamat Cina ni. So aku ingat lagi Mamat Cina tu punya promo. Sampai boleh mencarut. Dia mencarut saya. Betul okay. You have to challenge me to WrestleMania kan. Lepas tu dia macam
Dia macam trash talk lah. Dia trash talk lah. So dia starting dia terus Mick Foley, you stupid shit. I'm gonna kick your ass. Tapi Mick Foley ada kat situ. Mick Foley dekat situ lah. So macam Mick Foley punya komen lepas dia perform, Mick Foley kata, oh dia ni ada masalah lah kepala. Something wrong with his head ni, dia tak nak lawan dengan dia kan. So masa dia sampai kat aku, and then time tu I spot like this kind of haircut, tapi macam haircut yang lama lah. You know, macam yang macam ni. So dia kata, kejap. So dia kata, wait a minute. Right. Dia kata, if you unbutton this one shirt, he kind of looks like The Rock. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson lah time tu. Then aku cry kalau kau tahu promo The Rock kan. Promo The Rock lah. Macam Mick Foley, you run your mouth. You said that you're gonna kick The Rock's ass. Macam tu kan. And last kali masa time yang sebab The Rock tak ada kat situ. So semua orang dekat Sungai Wang tu Rocky. Aku pun naik share. Terus, if you smell what The Rock is cooking kan. Masa dia kata, okay, Mamat ni dia tengok banyak sangat wrestling. Tamotauge. So, Umi tengok Tamotauge the first 6 episode ni apa Umi rasa ni? Buat Tamotauge ni. Sebab apa 2 days ago ada my friend, dia screen capture kan all the Tamotauge punya video and then including dia punya view lah. Lepas tu dia screen capture, dia bagi aku, Amah, what do you think? What can you tell about this picture? Kan? Lepas tu aku macam, Kawan kau bos kau apa? Ex-boss aku sebenarnya. Ex-boss aku. Amah, what do you think of this picture? So aku tengok lah, aku macam, artis gets review. Macam tu kan? Lepas tu dia macam, yes, correct. So stop interviewing your gardener, your ex-boss lah, your grandmother and get some views. Dia cakap. Betul macam, yelah betul lah. Formula tu betul lah tu. But, Amar tak rasa macam that's the only formula lah. Betul? Kan? Macam masa aku buat T4 Arena dulu kan, mana ada terus interview footballer apa semua macam fan base apa semua kan. But it can grow lah. What is his concern again about the Dia nak cakap as if yang macam kau interview lah mau artis untuk dapatkan view. Dia nak growth lagi lah, Mi. Dia nak growth lagi lah. I think that's where I think kita, I don't know, there's pros and cons to it kan. I think the important thing is you must interview people yang who can actually deliver good messages lah. Correct. Across to the viewers. And I think your guests so far lah, alhamdulillah, I've been intrigued about by I mean apart from your brothers lah kan. Anas dengan Aizat copy episode pada Umi tak best. Yeah, scary to me. Scary asal? Well, I always think that tak tahulah macam kadang-kadang I'm not to say scary lah, but it's just that sometimes because I think I know them and I know what they're going to say, but the others were new to me, so their topics were interesting to me, kan? So I find that macam I mean I was following the conversation and I was really engaged in what they're going to say, kan, and the feedback from you and all that. So I find it very enlightening lah, in a certain way, macam yang the diver tu kan. Fiza. So that's not just about her being a diver, lady diver, but that tells you a lot about her personality. Correct. The strength in her, you know, the confidence in her, and that we don't normally see in Asian woman, what more Malay woman lah kan. Yes. Itu is something which is quite, to me lah, a bit revolutionary in terms of mindset. Kan. So berapa ramai orang yang kita ada macam tu. Betul. Lagi satu itu betul. Amat nak tunjukkan sebenarnya orang kita ni boleh. Yeah, orang so kita ni bijak. Orang kita ni pandai. You don't have to start with the people who you already know, the orang kata the public figures. Yep. Because we more or less might be able to construe lah what they're going to say. But it is the ones at the apa kata, the unsung heroes lah, and yang tapi who has succeeded in doing things, you know, that they aspire to be or they aspire to do, and they are doing it. So that should, at international level tau. Yeah, that to me is more orang kata inspiring. Apa tu more captivating lah. You know, that I want to listen. I want to listen to what they went through, the challenges,
And then of course the advice that they have to give, you know. So because to me, kalau budak-budak yang especially your punya group lah yang dengar about this kan, you know that you can do a lot more with life lah, you know. Yes. Positive things in life. That's how I see it lah. So Mira rasa macam bila tengok Tamotauge should do that. Should have those breed of young hearts yang really, you know, who can dare to go out there and ada juga macam satu komen daripada Facebook tu, kawan nama dia cakap macam Tamotauge is normal people with interesting stories. Yeah. Which is good lah. Macam pada aku semua orang ada interesting that's why story. I kata, are you sure you want to interview me? Tak, Umi punya episod ni kiranya macam the closure of the first season. Okay. Amal nak break, dia macam 8 episod, 7 episod, lepas tu macam break, lepas tu macam ada tema-tema dia lah. So the first ni is sort of like a pilot, dia tak ada tema sangat. Orang yang aku interview pun orang-orang yang aku dah kenal, ataupun orang yang rapat dengan aku. Tapi in future adalah dia punya tema-tema dia. Mungkin second season nanti nak buat pasal budak-budak. You know, interview budak-budak ataupun topik berkenaan dengan budak-budak. That'll be interesting, you know. Yalah. So aku rasa macam kalau kau nak pergi dekat artis pun, like dia, I mean famous people yes kan, tapi dia ada, it will get you view lah kan. Dia get you views, tapi like dia ada benda yang dia boleh cakap dengan benda yang tak boleh cakap. Yes. For example, aku bukan nak cakap apa lah kan, macam ni Lofa cerita yang baru-baru ni kan, Selipar. How Selipar, okay, jom kita cakap pasal Selipar. Selipar Muslim Friendly. Aduh. Aku dah cakap benda ni, bukan dah cakap, aku dah sedar benda ni lama. Kan dulu masa dia ada pernah launch tudung dia dekat Zouk. Kan jadi isu juga kan. Lepas tu post lah dekat Facebook macam, kenapa korang terkejut? Kenapa korang terkejut yang Nilofa ni launch tudung dia dekat Zouk? Pasal dia launch accessory fashion. Sebab pada aku macam tudung ni dah jadi accessory fashion. Dia, orang bersandarkan Islam tu untuk jual. So kenapa korang terkejut? So bila Selipar ni datang balik, Selipar Muslim Friendly ni datang, macam kenapa orang terkejut lagi? Macam ini dia cara dia nak marketing. Kalau orang cakap daripada segi kasarnya adalah menggunakan agama untuk menjual produk. Kau ingat kita pernah beli satu selipar Nabi? Capal Nabi. Dia macam depan dia macam 3 depan tu meh. Lepas tu orang cakap apa benda beza capal dengan capal lain kan. Dia kata ini ikut the capal yang Nabi pakai masa dia hidup. Umi cakap diam macam Umi rasa Umi macam contradicting dengan diri sendiri ke apa ni? Dah, because I think these things has been going on for quite some time. Dulu it started with things like macam all these ubat-ubat yang can heal all kinds of kat masjid India banyak. Doa ballet. resin yang doakan and all that for kalau Umi pergi dekat masjid India kan, lepas main Jumaat tu diorang buka bentang dekat budak-budak ni, dia jual macam ubat-ubat ni apa semua. Itulah I think habatus sauda lah. This is where the Jabatan Agama must also ensure that benda ni tak di-abuse tau. Macam you nak jual something, macam habatus sauda tu dia adalah dia punya penggunaan yang proven kan. So fine, tapi macam all these new products yang claiming lah, walaupun dia tak gunakan Islam lah kan, tapi claiming that they can cure, maybe it's not Jabatan Agama Islam lah, maybe it's more of like the medical punya KKM lah. Kan, when they profess that these things can do wonders in cure curing cancer. Kalau if I pergi to all this can cure like Cure all COVID the lah. berapa COVID. 36 ailments yang covered by insurance tu kan. Itu semua boleh. Semua boleh. So benda tu is a misrepresentation. Kalau kat luar negara tu memang dah kena dah hari tu Amat tengok apa dokumentari by CNA tau. Dia CNA is Singapore punya base news channel. Dia macam Al Jazeera lah, tapi dia a bit kepada eastern sikit. Okay. Alright. So dia cover yang Aliff Syukri ni. Yang Aliff Syukri kan jenis yang jual produk dia banyak apa semua overclaiming. Lepas tu dia overclaiming dia punya ni lah. So Aliff Syukri punya reply senang je. Kalau tak ada orang yang siapa lagi yang nak membanggakan produk selain pada orang kita sendiri. Kan?
Actually, You are trading a fine line of actually macam ni. menipu. I think lah. You see, Okay, sorry, go ahead. Bukan apa tau, selalunya orang yang beli ubat-ubat ni kan orang-orang yang sakit, yang mengharapkan, and sometimes they are not rich, and you are selling this product yang kalau claim pakai mulut je kan. Claim satu pakai mulut je lah. Atau adalah testimoni orang dah sihat semua lah kan. Tapi the point is, I mean, it can always be planted, you know. You can always pay somebody to say that. But the point is, yang orang-orang yang betul-betul yang sakit, yang kadang-kadang duit dia orang pun tak banyak, they take out the entire saving because they want to make themselves better kan. And you know for a fact that there's no guarantee that he can be cured. Dia tak ada scientific explanation atau scientific test. Orang yang buat medicine macam even our vaccine tu bertahun before you can use. Kalau tak, kenapa vaksin kita lambat lah. Betul. Something like that. Lepas tu kan, dia dalam the same coverage tu, yang CNA tu, dia pergilah dekat kilang OEM. There you are. OEM. Lepas tu dia jumpa. Dia bagi jat air kosong tu, Pak. Macam mamat tu dia disguise tau. Dia jadi kiranya dia pasang hidden camera. Lepas tu dia cakap lah, dia nyamar lah macam okay, saya dah minat nak buat produk. Lepas tu yang orang Cina tu cakap lah, you mau apa? You mau sakit darah tinggi, cancer. Cakap macam tu apa. Macam OEM macam satu ubat ke apa? Aku rasa dia boleh mix ubat dia orang sendiri. Itulah benda ni kan. This is where I think there's a lot of issue question mark in terms of the integrity of our country punya support system now. Are we a failed kind of country, failed government, failed system punya kind of country, you know, because there's no check and balance, there's nothing to ensure that kita ni betul-betul protected lah. Kan? Because kita ni like a dumping ground. Itu yang Malaysia ni kan, kadang-kadang kita ni macam yelah kita nak build an enterprise of good entrepreneurs lah, product entrepreneurs. Tapi kita forget the responsibility part, you know, the accountability punya issue. You know, when you have a product, especially if it's a consume product, you makan kan, you must have like sufficient test and sufficient punya kind of proof to show that it does work. Itu yang nak menunjukkan betapa lemahnya masyarakat kita ni. Sampaikan Selipar Muslim Friendly pun boleh dijual tau. Boleh dijual. Bila dia letak Muslim Friendly tu, semua Muslim nak beli. Boleh dijual lah. Kenapa tak ada pop Muslim Friendly? Kenapa tak beer? Beer Muslim Friendly. Beer Muslim Friendly kan. Gamble Muslim Friendly. Dia nampak dia mencerminkan masyarakat ni yang mudah dibeli ataupun dijual dengan term Muslim friendly ataupun tapi Islamic ni. Tapi kita ni generalizing. Betul. Okay, fine. Habis bukannya so gullible as that lah. Bukan, it is gullible ni. Kalau kita tengok capal Rasulullah lah, katalah capal ke ataupun jubah Nabi lah kata kan. Itu fashion dia. Itu kan fashion dia. Yeah, I mean, but then that's what they're trying to say, but the way they say it maybe lah is not dia tak fikir. Dia tak fikir yang macam I'm just like labeling this. No, dia memang nak jual kepada orang yang beli barang-barang yang kononnya macam the more Islamic you wear, Islamic apparel you wear, the more Muslim you can be. That's their mindset. Dia faham orang berfikir macam tu. Itu pasal dia jual. And don't get me wrong lah, aku bukannya nak cakap yang orang kata there are certain aspects of Malaysian punya Islamic religion yang aku suka. Betul. Bukannya aku tak ni. Cuma kita ni tolerant. Tolerant. You know, everything. Ada sekali, kau ingat kita pergi semayang hari raya dekat KLCC. Then this one Arab guy went up sampailah ke mimbar tu. Lepas tu dia start buat takbir entah apa dia punya sendiri, semua orang tak boleh follow. Dia macam dia dah start pointing to the sky lah, everything lah. Lepas tu yang imam masjid tu kata, itulah sebagai hari raya kita raikan lah bersama dengan dia. Tengok dia punya very passionate, dia kata. You know. Sebab kita punya takbir raya kan mendayu-dayu. Kan Nusantara ni kan dia mendayu-dayu, dia sedap, dia macam menimbulkan rasa macam sedih. Bukan sedih, dia macam melancholy, melancholic lah. Melancholik lah kan. Actually patutnya takbir raya tu is a happy occasion. It's happy. Jadi di luar, other than outside of Malaysia, the way they takbir is like Allahu Akbar tu, maknanya dah berjaya lah. Berjaya to overcome Ramadan and berjaya to berpuasa dengan baik. So first of Syawal tu is like takbir lah.
Tapi kat sini is like kita macam missing Ramdhan lah in a way. I think in a way pun I like our takbir. Yeah, Our takbir sounds like orang cakap bukan nak baginya apa sedih. Tak sedih pun. It's just like dia rasa best lain macam kan. Dia like you appreciate. I think itulah dia. Nusantara ni you appreciate Allah. The nature of orang Nusantara ni, kita ni Asia ni, kita feel deep sebenarnya. Yes. Kita can feel. Can that be our jati diri or not? Actually betul. Masa apa nama episod dengan Lok tu, jati diri in Dewan Bahasa Pustaka, dia define as culture, apa bahasa, ritual dan juga agama. Tapi very broad, dia cakap macam tu je lah. Tapi sebenarnya yalah macam Umi cakap tadi lah, jati diri can also be something yang pegangan kat dalam ni. Kan? Bukan setakat macam kita bercakap bahasa Melayu ataupun pakai baju Melayu. Actually kan kita Melayu kan. I think when Lok brought up this issue of jati diri orang Melayu ni kat mana? Where? Kan? Kat mana kan? How do you describe yourself? What is orang kata yang samalah among you can be identifiable as a Malay because of that particular trait. Jati diri apa benda that particular thing. What is it, you know? Yeah. So was intriguing to me. So I started to read also. I started to read about it and started tengok. Then I kata kita ni actually yang historically we don't have enough details to know exactly what our forefather ancestors were like masa tu kan. Tapi kan what they left behind and which was never diangkatkan sebagai something which is Melayu or jati diri. I think we have failed in to do that lah. I think things like macam for one thing simple things macam orang Melayu kan, when I was a budak kecil kan, macam studying masa tu primary school, secondary school, my other non-Malay punya friends used to tell me diorang mandi sekali je sehari. Orang Melayu 2 kali. 2 kali. Okay. 2 kali sehari. Okay. Ini bukan masa tu lah. Generalization towards race no. Masa tu Umi, it was just me as a kid. Masa kita kata how come you mandi sekali je, I mandi kena 2 kali because apa kan. So masa tu I was like okay lah. So I sort of label these non-Malays as dia mandi sekali je. Busuk lah. Bukanlah busuk. Tapi macam that is how they carry on lah. With this bathing thing, bathing orang Melayu je mandi 2 kali. Yang kita lepas pukul 5 ke apa kena mandi. So lepas tu another thing that I noticed that bila masuk rumah kita kena buka kasut. Basuh kaki, buka kasut. Tak basuh kaki lah, buka kasut lah. Tak boleh masuk dengan slipper lah. Tapi my non-Malay friends they can masuk. So maknanya kita bila makan kita basuh tangan. Kita makan dengan tangan. Kita tak makan dengan fork and spoon, tak makan chopstick, kita makan dengan tangan. So this to me kan are things which are quite inherent with the Malays masa tu lah. Sekarang ni okay lah, you have people with fork and spoon, people do walk into the house with slippers or whatever lah kan. I mean I'm not sure tapi no, tak ada. Tak ada kan? Even our neighbours pun kita ni macam inherently kita ni like satu trait yang I want to think lah that we do have is this cleanliness aspect, you know. Cleanliness. Macam mana kita nak bersihkan tempat yang kita tinggal. Kita tertib. Tempat tertib tu is of course lah tertib lah what we do, tapi dari segi macam mana kita nak present ourselves, we must be clean. Nak masuk rumah, our house must be clean. Kita nak makan, our fingers must be clean. No, jadi macam kita ni we put our emphasis on that. And don't you think that's quite intriguing? Tu bila bahasa bila you all cakap macam tu, I balik apa? What are we? Kita tengok macam ni lah. Ini pada pandangan amal lah. Kita tengok Chinese yang dekat China. Kita tengok India yang dekat India. Kita tengok India yang dekat sini, kita tengok Chinese yang dekat sini. Compare Chinese dekat sini dengan Chinese dekat China. Tengok betapa jauhnya. Chinese dekat sini pun tak tahan dengan China sana punya kasar tau. Kasar dia yang macam jenis yang tak hati beratur, ludah apa semua tu kan. Macam yelah dia punya nature tu kasar kan. India kat sini contoh. India dekat sini dengan India dekat sana. Compare dengan ni. Lain. So aku believe yang the Malay culture has a part to play in, not to say tone down kan diorang blend shape them shape diorang in a way macam that's the strength of the Malay yang kita tak nampak dan kita tak cakap lah. So coming back to jati diri Melayu ni pula kan, apart from yang what I mentioned, kita ni kadang-kadang but we have lost it lah, but I'm sad to say kita ni I believe we were
very philosophical people. Yeah. And kita ni banyak beradab, pertuturan kita. Tu kata telajak perahu boleh undur, kata-kata. These are all and then we were motivational punya philosophers lah. Yes. Banyak macam apa? Berfikir. Alang-alang selok perkasan biar sampai ke pangkal lengan. Why? Motivating you because if you have gone that far, might as well you go and finish it, Kaya lah, kaya budaya. Kaya with all this pepatah Melayu and with the peribahasa yang inspirational, we supposed to motivate. Tapi sayangnya kita tak pernah guna. Sayangnya kita tak pernah macam realise kan ataupun internalize. Kita benda tu setakat jadi silibus dalam pelajaran saja. Lepas in real life kita dengarlah the Tony Robbins and all. Yeah. But we have in fact our forefathers lah have in fact macam yang you sebut tu lah all the patah Melayu and all that kan. Itu semua are advice advice macam mana nak strive in life, macam mana nak even in macam nak quoting macam mengurat betul nak kan. And then it's beautiful. Tapi kita tak pernah mengangkat dia. Benda tu hilang. Hilang. Ini kita punya salah as a people lah kan, yang kita memang kita tertengok-tengok ke barat punya. Ini aku dah cakap dalam podcast yang sebelum ni. Kita ada masalah yang because we are a young country. Kita independent 57 kan. Lepas tu our leaders history pun not as old as China or India. Correct. Our civilization pun I mean okay that is questionable lah. Lok cakap macam our civilization is really memang dululah. Actually I do believe to a certain extent sebenarnya macam our history ni has been altered or erased at some point. Because we lost, I think. Aku rasa tak salah untuk Lok cakap macam sebenarnya bangsa kita dulu paling hebat dalam dunia and ada benda-benda yang dia belajar. I would say dekat dalam Southeast Asia kita was ni because kita punya natural strategic location of Melaka during that time kan. Yeah. Ada orang cakap even yang Melaka had brick houses. I read kan that thousands of years ago when man was sort of macam they wanted to identify lah the type of species of man available kan yang ada kat dunia ni macam Caucasian and then Africans and then yang kat North Scandinavians kan, one of it is Melayu tau. Out of the 5, one is Malay. Melayu ke Melayu. The type of people. Please check. The type of the people in the world. Yang the type of the progenitors of you mean kau kira puak utama lah, kaum utama dalam dunia masa tu. Ada Melayu. Ni serius kau the Caucasians kan. Ni zaman bila? Itulah dia kata according to the article dia kata the whole Nusantara ni was once a big landmass. But because of a massive flood, it was like covered by water, and that's how you got all these peninsulas. Malaysia, you have the the Indonesian islands, Philippines, and all that. So it was one big mess, and the people there were known as Melayu, but the Malay tu macam spelling differently lah. So pengajaran dia spelled differently. Bukanlah nak tengok macam bangunan yang gempak ataupun nak kena cari balik bangunan gempak-gempak sama Melaka ni. Pengajaran dia adalah macam mana orang dulu dia ada kat dalam dia jati diri tu supaya dia boleh buat dia maju macam setaraf dengan Roman Empire for instance. Empire pada zaman tu lah kan. Maknanya kita pun ada dalam kita ni sebenarnya semangat tu. Semangat nak maju, semangat berfikir kan. Yes. Tapi itulah yang sekarang ni yang kita tengok macam dah tak ada arah. Macam kita ni macam Lok cakap lah, kita herd mentality lah. Yeah, there's a ni tau. I don't know whether this is in the Quran. I think it's definitely in the Quran. So there was this nation yang dia punya nation ni was pious. Dia tahu apa dia punya. Alim. Dia tahu dia successful lah. Inside the Quran I think dia kata dia successful. The first thing yang dia kata macam mana kita nak bring down this nation enemy dia kata. Dia attack siapa dulu tau? The youth. Okay. So if you get the youth to ni, because the old ones will die, the youth will think this way. So slowly but surely, from a pious nation, they start having like small
dia pergi tempat-tempat sembunyi minum drinking, and after that drinking tu dia jadi besar, and then basically after that nation become a nation of whores and thieves lah. So dia nampak tu dia macam poison the minds first. Correct. The culture, dihilangkan the culture, dihilangkan the jati diri. That's why aku kata there's nothing great about the West. Betul. Except for the Premier League lah kan. Itu je yang betul. Lagi satu Amir. Macam Amar macam tak ada masalah tau. Nak tengok Netflix tengok tapi kau belajar benda yang betul lah. Janganlah kau ikut. Netflix kan banyak yang sekarang ni diorang tengah buat banyak konten pasal mental illness. Contohnya kan. Ambillah part mental illness tu. Belajarlah pasal kesedaran pasal mental illness ataupun depression dan sebagainya. Bukanlah yang dia minum, yang dia apa random sex apa semua. Itu tolak ke tepi lah. Itu semua macam bagi aku dia punya PL lah. Kan? Tapi apa yang kita banyak benda yang kita boleh belajar. You don't have to take the bad, just take the good. Itu basically kan. Macam memang mental illness is something yang bad lah. Something traumatic has happened inside your life, and you need to yang ni kan. Yang culture kita tak pernah address benda tu. Betul. Right. So macam Melayu lah. Macam guna-gunanya ni semua setan dia. Apa-apa dia pergi bomoh kan. Pergi setan kan. Pergi semua pergi picit-picit ke apa kan, keluar kan. Tapi sebenarnya you see, imaginative people kan. Orang yang imaginative are more prone to actually having mental illness. Because the reason being is because your mind naturally just ask questions. Kau faham tak? Bila satu benda yang tak betul jadi, apa salah aku? Itu yang bila kau tanya apa salah aku tu. Tambah pula culture kat sini banyak macam kau fikir lain sikit, engkau pelik. Betul. Engkau gila, engkau ni kan. So kita tak menggalakkan pemikiran. So jadinya kita jadi herd mentality lah, ikut je lah apa orang cakap kita ikut. Stay safe. Dia selalunya mental illness simple je because there's a hanging question kat situ. Macam komputer yang tak boleh ada jawapan yang dia tak boleh jawab lah. Ada jawapan yang dia tak boleh jawab. But ada soalan yang dia tak boleh jawab. So with mental illness, right? There's no pill. The pill will give you take it, you sleep, you get better. Mental illness, sometimes you have to get to a point and the realization that there is no answer for everything. You are at peace with yourself. Correct. Right? So macam if you ever heard nama ni Zaman Zinek tau. Simon Zinek dia kata dia describe. Siapa? Simon Zinek. Simon Zinek. Dia ni very good, orang kata macam leadership punya begini. Think so. Foolish lah Zinek. Kalau Ju ni orang kata jangan dengar. Later on I have another story about Ju, so nanti aku cerita pasal, tapi this is the best ustaz yang datang ke Astro time tu lah, pasal kerja kat Astro dulu. But having said that, Simon Zinek dia kata, korang tahu tak, this is where aku cakap kau, I'm telling the youth right now, kalau you guys want to save the nation, communicate. Yes. Okay? The reason being is that they kata, what is the effect of ghosting? You know what ghosting is? No. Okay, ghosting is where you cut people out of your life without any explanation whatsoever. Okay. Aku buat benda tu banyak. Alright. So I'm speaking on a relationship level lah. And relationship level. Macam if a boy meets a girl and a girl meets a guy, right? If you don't like each other, terus pergi cakap je. It's not something yang orang kata ni. Aku suka kau punya angle tu, tapi aku nak besarkan sikit. Sure. Maknanya kita dalam konteks Malaysia ni kita ada 3 races. Kita ni antara 3 races ni saling syak wasangka sama sendiri. Betul? Kita ada perception. Kita ingat Cina ni duit je manjang. Tipu lah apa semua. Dia yang minum je manjang. Minum je kan. Tak ada agama apa benda semua. Yang belah Chinese pula ingat kita Melayu ni malas. Privilege. Malas. Ketuanan Melayu kan. So with all this perbezaan pendapat ataupun perception, kita duduk tang tu je. Kita tak pernah duduk dan berbincang. Macam kau cakap lah, communicate. So, kita tak pernah macam duduk, kau Acong, kamu tu. Kita duduk sekarang ni, apa cerita dia? Apa masalah dia kan? Apa yang kau rasa ada masalah kat aku ni? Apa aku rasa ada masalah dengan kau? Kalau kita ada masalah, at least kalau tak selesai pun, at least kita berbincang, kita faham. Tapi benda kat Malaysia tak ada benda tu. Aku rasa macam
on a tolerance level je lah yang kita boleh cakap kita ni negara berbilang kaum. Tolerance level yalah, kita tak membunuh sama sendiri itu je. Tolerance level je, we tolerate each other kan. So tapi I don't think yang macam to get to the level yang understanding tu, somehow somewhere seorang kena start bercakap. Communicate. Kita tak pernah duduk macam ni jangan cakap. Okey, apa masalah kau Mutu? Apa masalah kau Acong? Okey, apa masalah aku dengan Ahmad? Kan? Kita tahu Ahmad Ali Acong tu dalam buku teks je. Kan? Tapi kita Ahmad Ali dengan Mutu. Kan? Dalam buku teks. Tapi Ahmad Acong dengan Mutu. Sorry. Ahmad Acong dengan Mutu. So kita tak pernah tahu sebab Ahmad pernah discuss benda ni dengan my colleagues apa semua kan. They have their own perception towards the Malays. And I try macam faham apa dia orang punya plight, but at the same time bagi tahu dia apa masalah kita. Orang Melayu ni apa masalah dia? Masalah nombor satu is sebenarnya corruption. At the end of the day sebenarnya policy tu is always good. Policy ke apa benda is always good. Dasar ekonomi baru ke benda. Dia orang nampak dasar ekonomi baru ni buruk. Macam bagi privilege tu orang Melayu semua kan. Tapi kita bagi tahu dia kenapa. Kenapa? Why you need it kan? Kenapa we need it? Kan? At least pada masa tu dia macam okay, this is where orang Melayu is coming from, you know. But at the end of the day habis-habis kita cakap lah pasal benda lain. Kita bukan nak expect macam okay, aku accept your views or you accept my views. No, at least we talk. At least kita faham where we are coming from with each other, kan? Chinese, dia daripada China. Kenapa dia pergi tanah Melayu? Kenapa puak-puak yang kecil ni pergi tanah Melayu? Takkan pasal dia orang hidup senang, dia orang nak pergi pindah tanah Melayu. Dia orang pun struggle. Migrate pergi ke States. Dia orang yang bermilion-milion orang dekat China tu, sekumpulan je yang travel pergi ni pasal nak memulakan hidup baru. So maknanya kesempitan hidup dekat China tu membawa dia ke tanah Melayu. Betul. So dia orang struggle. So right from day one, diorang dah ada the survival punya mentality, instinct. Kerja aku dekat tanah Melayu ni aku nak cari duit, nak buat duit apa semua tu. Betul. Kan? So nak blame diorang macam mana kan? Pasal diorang have that mentality. And naturally bila orang yang resilient ni datang, dia akan bekerja lebih. Dia akan disiplin. Dah macam sekarang jugalah. Look at the Indonesians kan datang sini nak kerja. I can trust them to work better than any of our, sorry to say lah, our locals. Kata tak ada kerja. I post an advertisement offering a decent salary. Seorang bayang pun tak ada orang kita nak. Where are they? At the same time macam okay, kita faham kenapa orang Chinese datang sini, and then dalam proses yang sama macam kita faham lah kenapa mentality diorang okay mengejar sukses. Okay, on the other side pula kita ni kita ni penduduk asal tanah Melayu. Tiba-tiba orang datang masuk. Orang datang masuk dictate apa kita punya ekonomi. Tiba-tiba nak merdeka pula, okay, by the way diorang ni nak join korang. Kita macam okay, right? Okay, datang apa semua ni kan. Itu kita punya origin. That's why kita ni mempertahankan tanah Melayu ni mati-mati pasal at the beginning we did not invite them to come. Yalah. You know, come. You were brought to come by the colonizer lah. Right? The colonizer brought the Indians, brought the Chinese here to work on the ladang getan, timah apa semua tu. And at one time tu macam okay, we accept them. Daripada menghalau diorang balik ke negara masing-masing, it's okay, we can live together. You know, but they have a competitive advantage. Diorang dah ada that resilient. Diorang dah ada ekonomi, diorang dah ada biji timah masa tu. Masa pada zaman tu, orang Melayu which is the owner of the tanah Melayu ni ketinggalan gila babi di belakang. That's why they implacekan the dasar ekonomi baru, the privilege, whatever and so forth. Okay, fine. The policy is there to naikkan Melayu ni sama dengan the Chinese ni. But along the way, you know lah what happened. You know, cronyism, corruption. That's why that dasar ekonomi baru until today does not solve the Malay problem. Kan? So now kita dah tahu dah masalah masing-masing. Melayu dengan Cina dengan India. Kan lagi elok macam tu. So we knowing the fact that macam kita come from this kind of background, macam
susah apa benda Melayu ni ditindas apa benda semua. Now we understand each other better. Kan senang lagi nak cakap daripada kita like terus brand Cina ni macam Aku tak ada brand Cina macam ni. Okay? But I do question certain things like macam job postings. You know. Yeah. So kenapa kau boleh see when you say Mandarin speakers only, that's a racial. That one terus terang ni sebab sekarang the world economy kat mana? I know, fine, China. Okay, fine. So they are working with China. Fine. So in order for you to work with the Chinese in China, which is the huge investment FDI dekat Malaysia ni datang daripada China, kau kena cakap bahasa dia. I see nothing wrong in that sebenarnya. But okay, kalau kau nak dalam semua company ni lah kan. For example kalau kenapa kau nak kena cakap English? Sebab kau deal dengan the westerners before. No, kalau English sekarang ni because mostly interaction sekarang ni dalam English lah. English would be orang kata the common parlance inside any organisation. China is the leading economy. China dah take over fine. Aku faham kalau katakan kamu ni trading kejadah kan. But like for senior IT position ke apa ke. You know macam ni ke ni. But adalah benda-benda yang diorang terlebih buat lah. For me it's like itulah dia the reason why kenapa I think kita ni terlampau obsessed lah. Obsessed. Paranoid kan? Tentang benda ni kan created by some people have got ulterior motives lah. Itulah apa M. Nasir cakap tu, anak-anak kita jangan dimomok lagi apa semua kan. Sebab kita dulu ni masa kita sekolah dulu kan, holy water tu paling macam benda yang takut gila. Jangan minum holy water kalau tak boleh ucap syahadah lah. Bukan dia bagi holy water, maksudnya macam budak-budak lah sama sendiri lah kan. Macam kau jangan minum holy water. Aku kan masa time aku kat sekolah kan, aku kan suka membaca. So aku balik aku akan pergi one bookstore belah sana. And then sekali tu aku jarang pass the church dan masuk bookstore sini. Aku masuk dalam bookstore tu aku tak salah baca. Ni apa cerita pasal God semua ni? I turn into masa tu aku masuk dekat dalam kedai buku ni buku Kristian. I bought one masa tu I was in standard 3. You know why? Because I like the gambar dia semuanya dah yang pergi dah kan. I like the drawing. Tapi here's the best thing kan. Macam pasal and if you're a born Muslim, kan, kalau kau tengok the explanation, even as a masa time tu 12 tahun punya boy kan, you cannot make sense of what they are saying, Okay. And this is a pictogram book of like the father, the ni and the ni kat situ kan. So, aku macam kata kita tak mau tolak tepi benda tu macam pasal benda tu dalam Quran pun ada benda-benda yang kita tak boleh explain. Ada tersirat. Ada yang macam satu ayat yang kau boleh. These are fundamentals. Okay. So macam for example Trinity apa semua tu. So macam orang kata dia cakap dekat dalam tu macam apa nama dia the three is one. Even as the 12 pun aku macam kata okay I cannot pass this. So the one thing about apa nama dia your religion lah, or our religion ni kan, yang about yang people usually orang kata take for granted for lah kan, is that bila kau sorry aku try to explain it this way lah. Aku ada this friend yang kerja dekat Maxis, dia Melayu Muslim, now tak believe in there's an existence of God. Okay. So what level would apa yang jadi dekat dalam hidup kau, or whether yang make you question that God is not around? The only answer to that is whatever the Western thinking is yang cakap engkau. Yes, and also macam pegangan ajaran yang kau belajar pun tak kuat. Betul lah. Sebab because dia kata everything can be easily explained dengan science. Everything can be easily explained. For me science tu tak pernah. So I read this book Dan Brown ni dia Catholic yang pasal pasal Da Vinci Code dengan Lost Key dan Solomon Key. Dalam tu ada satu statement dia kata. Dia cakap science doesn't really orang kata contradict with religion. Yes. Dia tak ada ni because science is actually the divine measurement. It's actually the measurements of how the divine works. Yang kau figure out. Yalah, masa dulu kan masa ada kes yang nak seeding the cloud.
Kan nak cloud seeding, nak bagi hujan. Oh, melawan kuasa Tuhan. Jadah melawan kuasa Tuhan. Yalah. Nampak sangat pegangan kau macam dah sampai tak kuat sangat sampai kau rasa manusia Macam boleh buat hujan. Macam ni Bukan ke Tuhan yang Buat hujan. Betul. Bukan ke Tuhan yang bagi kuasa dia untuk berfikir, untuk ilham dia dan bukan ke Tuhan yang macam naikkan apa benda yang zarah-zarah yang ni, bukan Tuhan ke yang juga yang macam memberatkan langit tu dan jatuh. Dah tak nampak Tuhan kat situ. Dia orang macam terus So when you melawan kuasa Tuhan. Bila kau ambil air, kau freeze water, kau jadikan dia ice cubes kan, kau melawan kuasa Tuhan ke? So it's the same thing. Kau tahu tak? Cuma kau punya kau punya ni. Minda ni buka sikit. Buka sikit, berfikir sikit kan. Supaya kita ni jangan, itulah macam M. Nasir cakap dalam lirik anak-anak kita. Ada jaga anak kita. Betul, dia cakap satu line tu, jangan biarkan anak-anak kita dimomok lagi. Fikir sekejap. Di momok tu ditakut-takutkan lah. Ditakut-takutkan lah oleh tukang karut. Fikir jangan biarkan anak-anak kita dimomokkan oleh tukang karut itu, or something like that. Tukang karut ni maknanya pemikiran-pemikiran ni lah. Macam holy water. Tukang karut ni mengarut lah. Mengarut lah kan. Bukan mengarut. So itulah itulah dalam kita beragama ni, itu tak tahulah nak salahkan agama kita tak. Macam mungkin orang agama, I think religion has always been perfect. Muslims are not. Itu Why are Muslim not perfect? Kenapa? You see kan, kita kan from my generation to this current generation 60 tahun tau. 60 tahun. We were okay at one point in time. Kenapa kita merosot sangat sampai kita jadi macam ni? Sampai kita jadi so blinkered, so apa kata macam one dimensional. Ya, macam tak boleh nampak benda yang apa kata, yang beyond. Tak boleh rationalize lah basically, you know. Yalah, kuat semayang tapi sampah buang terkata. You just tengok, you see membawang jadi something yang membawang dah jadi something yang ni macam dah jadi macam mainstream yang macam boleh diterima, tapi tahu tak kau tu mengumpat. The one ayat in the Quran yang bagi yang kata kalau kau suka makan orang, you see, eating your own brothers and sisters in your flesh is equivalent to mengumpat. Equivalent. Equivalent to mengumpat. Sekarang ni tengoklah the kind of leaders that we have. Buat macam mana corruption. Tapi ada juga orang yang puji, ada juga orang yang support. Kalau in any other country, kalau in UK for instance, dah lama dah kubur dah semua ni. Tapi kita ni yang Islam ni boleh lagi. Boleh bagi endorsement, boleh lagi bagi the okay sign, you know. Aku bagi ni I don't understand. And these are people from my generation. I give you this, all Muslims out there. Kita orang cerita Muslims kat sini semua, you ingat macam I'm telling you that we have the greatest religion on earth kan. You Google which country in the world is the most Muslim. Yes. Go and Google now. You find the answer, then you tengok. Tak ada orang Muslim bukan ada kat situ pun. Japan? Nope. Indonesia? Nope. No, New Zealand. On the most Muslim? Most Islamic. Most Islamic country in the world. New Zealand, babe. Yalah. And I don't know sama ada dia ada Quran ke tidak, but terbukti dia punya place dah tak COVID dah control. Yeah. Bersih. Udara dia bersih, dia jaga alam sekitar. Kan? Betul. So what? So kita kat sini surau dekat shopping mall tu bila masuk busuk dia, bau dia macam mana kan? Bau dia, bau hapak dia kan. Itu kita tak nampak Islam tu. Sampah tu boleh buang. Jangan cerita sampah ni. Ini tempat beribadat je. Cerita beribadat je kan. Kita ingatkan macam biarlah tempat beribadat tu busuk. Biarlah kapet tu kepam basah dan benda semua kan. Biarlah sejadah tu bau macam mana, tak kisah. Itu semua tu part of Islam. Asalkan sejadah. It's part of your trial. It's part of your trial to pray. Yes. We wrap it up. We wrap it up like that. Yes. Tapi dia tak nampak kecantikan Islam tu dekat mana kan. Daripada segi kebersihan dia. Islam mengajar bersih. Islam ni, Muslim ni contoh kepada masyarakat kan. Betul. Kita pandai, kita bersih, kita integriti tinggi kan. Tapi kat sini kita nampak Islam ni hanyalah pada kalau kita pakai songkok, kalau kita ada cap dahi kat hitam tu, lepas tu kita ada kain ke apa benda ni,
pergi masjid selalu, itulah Islam yang terbaik. Pakai capar Rasulullah, siwak lah, guna sugi, you know. So benda ni fundamental tau. Benda ni kita pandang Islam tu macam mana? Ada pada zahir ni ke ada pada batin ni? Sangat fundamental. Itu dia. Sebab batin ni banyak ketuhanan, apa semua spiritual, itu semua kita tolak. So, kita tengok yang macam okey, apa yang kita boleh nampak? Okey. Kau nak tahu kenapa ada Muslim ada mental illness tak? Kau tahu tak? Sebab this is one story. So Rasulullah was walking, right? And dia dengar dia punya one of dia punya followers ni minta dengan doa. So he says, "Ya Allah, please give me sabar." Yeah. Kau tahu Rasulullah cakap apa? Rasulullah kata, "You are asking for hardship. You know, instead ask for ease." Dia kata, because itulah dia. Kita ni cuma kepam tu, tak apa, sabar. Sabar. So manusia ni, dia mental illness ni jadi sebab dia tak mampu nak tahan all these questions jadi macam ni. Sebab terlampau sabar. Because sabarlah. Bukanlah pasal kita let go. Macam biarlah sabar ni ujian Tuhan, apa semua tu kan. Ini ujian Tuhan. Sebab macam don't get me wrong. takkanlah Sabar is a great thing to have. Betul. Okay, Sabar but bagus. you must know the formula. Yeah. Simple. Sabar ni formula dia equals kepada gratitude. Dia sama punya ni. So bersyukur. gratitude, how do you get gratitude? You look down, not up. Yeah. So macam kalau kau boleh tengok orang yang less than kau, then you have gratitude, then you have sabar. So it's something yang orang tak buat. Orang mana pernah tengok benda yang dia ada? Orang akan cari benda yang dia tak ada. So that's the challenge of sabar. Orang yang boleh buat sabar ni, number one, dia paling bagus lah dekat antara semua ni, paling dekat dengan Tuhan. Even kalau dekat dalam Quran pun dia kata seek help to sabar and prayer. Yep. You know, but when you want to pray for something kan, when you minta lah senangkan segala benda yang kau ada dalam hidup. You know, whatever that is lacking inside your life, whatever that is orang kata tak ada ni, minta. Ini Ramadan dah start. Lagi 2 jam. Lagi satu pun. Islam ni kan banyak dia punya Islam ni luas. Luas. Dalam bawah Islam tu ada banyak ilmu-ilmu kan, ilmu fiqh, ilmu syariat, tasawuf, muamalat, tauhid. Tu kan bank. Banyak dia punya ni. Tapi aku rasa masalah in general Islam ni yang dipraktiskan sekarang banyak fokus kepada satu sangat benda. Which is like macam fiqh based lah. Semuanya mengajar pasal halal, hukum-hukum. Cara kau nak sembahyang, kau kena duduk lipat. Yasmin Mujahid cakap, dia kata somehow along the way our religion becomes a list of do's and don'ts. Do's and don'ts je. So mana kita punya nilai-nilai murni dalam Islam ni dia ajar bilanya. Tu kadang-kadang bila masa dulu masa sekolah ni, tengok juga macam pendidikan moral ni apa dia punya kertas soalan ni kan. Apa diorang jawab, apa diorang belajar. Pada pandangan aku macam lagi, ini lagi best ni. Bukan lagi best, macam lagi berguna untuk manusia tak? Ya, dia cerita pasal ni kan. Jadi kita pasal macam jangan tolong-menolong, bersih lah apa benda semua kan. Tapi dalam Islam ni kita fardu ain dulu. Kan ada satu time tu kita wajib fardu ain. Bagilah ayat tasbih, kifarah, apa benda semua. Hafal semua benda. Hafal semua benda. Wirid selepas solat semua hafal. Tapi mana tak tahu. Apa benda? Tak faham apa pun. Apa benda? Ya. Kan? Apa yang kita buang masa, bukanlah cakap buang masa. Bagus ayat Al-Quran ni pasal you should faham lah. Cara dia mengajar, mendidik, dia mengajar tapi tak mendidik. Tak mendidik. So yelah, Amar banyak belajar agama ni daripada my own question sebenarnya. Sebab Amar macam tak puas hati kenapa kita kena ikut je. Because I tell you one story. So all our lives we were told kita tak boleh pegang Al-Quran tanpa air semayang. Kitab suci Al-Quran tu kalau air semayang. Kalau ingat lu masa dekat sekolah tu, dekat surau apa semua kan, kalau macam terpegang je Al-Quran tu kiranya macam kesalahan besar lah, kau kena ambil semayang apa semua. Memang tak boleh langsung. And then towards masa growing up, tiba-tiba macam nampak dah lenient sikit. Masa tu macam Quran dah masuk dalam phone, you know. So macam mana nak ambil semayang dulu ke sebelum pegang phone ni sebab ada Al-Quran dalam ni kan. Dan lama-lama macam dah tak, Amar rasa macam dah tak strict sangat on the ambil air semayang sebelum sentuh Al-Quran. And then one time orang tanyalah Ustaz Numan Ali kan. Masa tu dekat New York, jumpa Ustaz Numan. Tanya Ustaz, why when we were growing up we were told that we cannot
touch the Al-Quran without having ablution. Tak ada wuduk, tak boleh pegang Al-Quran. Kenapa sekarang ni macam boleh? Lepas tu dia pun sendiri tak ada answer. Dia cakap macam, this is basically dia cakap kepincangan dalam agama lah. Itu dah create aku punya Thought process. Question. Dah kacau dah ni. Macam okay, selama ni ada orang ajar aku benda salah lah ni. Kan? Kenapa dandan tiba-tiba pula boleh pegang Al-Quran? So that process yang macam bila soalan tu tak terjawab oleh Ustaz Numan Ali Khan, then you look for the answers in other ways. Maknanya bukanlah setakat Islam ni kau bagi satu buku kau ikut, ataupun ini cara-cara kau semayang, ini cara-cara kau ambil wuduk kau ikut. Itu je dah kau Islam. It's more than that. It should be more than that. So if you're a Muslim and particularly sekarang ni Ramadan lah kan. Kan? Go and read the Quran, go read it with orang kata the meaning kat situ. Just take a look, fine, kau tak boleh buat Al-Baqarah because kau baca kau baca, kau fikirlah kan. Jangan macam kadang-kadang ni kita ambil bulat-bulat, macam kita tengok sejarah Nabi pun banyak dalam tu. Kita tak nampak sejarah Nabi tu hanyalah cerita sejarah Nabi yang berlaku pada dia. Betul. Berlaku pada dia je kan. Apa kena-mengena cerita dia dengan kita? Ya. Kan? Yang kita lahir seolah-olahnya macam Quran tu apply time tu je. But no. Not. Why is it that kenapa Kul huwallahu ahad. Siapa yang nak cakap kul huwallahu ahad? Kita lah. Okay, kita tengok peristiwa Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Yang kita nampak sembelih kambing. Raya korban datang, kita sembelih kambing. Itu saja. Tapi nampak tak dia punya yang tauhid dia kepada Allah. Tauhid dia satulah. Tauhid dia kepada Allah supaya dia ikut perintah dia. Tapi sebelum dia dapat tauhid tu apa? Takkan dia tiba dia bangun satu hari dia tiba dia ada tauhid macam tu je. Ada. Dia macam ni. Dia, bagi aku, Nabi Ibrahim punya story is simple. Dia tanya siapa yang create berhala ni. So dia kata dia kata siapa yang create bumi ni. Yep. So dia kata mungkin sorry aku sama, tapi orang manusia yang buat. Okay. Kan? Tapi bumi ni sustain manusia ni. Siapa yang siapa yang buat bumi ni? Siapa yang buat bumi ni? Dia kata dia kata patut tak aku sembah bumi. So dia kata tak boleh kot sebab the stars are higher. Or the sun is higher. Dia cakap, then should I worship the sun? Dia kata tak. So dia kata dia last kali kan Nabi Ibrahim punya rumusan lah, dia ni logical thinking lah. Dia kata I should worship the creator of the sun of the heavens semua ni. Lepas tu baru dia dapat orang kata. Yalah, so maknanya daripada peristiwa sembelih tu, apa yang Ahmad dapat lah is how Nabi Ibrahim got to that point yang macam dia berserah kepada total redha. Total redha nak sembelih anak sendiri ni bukan senang. Kau nak sembelih anak sendiri, your flesh and blood. Macam mana you get to that point tu? Cakap pun macam naik bulu roma ni kan. Macam how do you get to that point yang macam you willing to do it. That is the point. Sebenarnya the journey of Nabi Ibrahim tu macam mana dia sampai kat situ. Yalah, tak salah macam kita buat commemorate kan Nabi Ibrahim ni punya peristiwa ni, kita sembelih kambing apa tu nak memperingati. But the higher appreciation is the tauhid tu Allah tu. And that's number one. Kita nampak agama tapi masalahnya kalau kita ambil story Nabi Ibrahim ni, kita punya masalah is that kita nampak benda tu hanyalah ritual. Sembelih kita sembelih je lah kambing. So, kalau kita seronok lah sembelih kambing tu ramai-ramai seronok lah kan. Tapi physical lah, maknanya enjoy the fruits of the labor orang cakap. The zahir. Part zahir. But itu yang kita kan apa nama dia Prof. There should be a change lah in the way things are being taught. Afifi. Kan Afifi. So itu pun kalau dapat interview dia biasa. Why don't you? Susah tak nak contact dia. Tak tahulah Ahmad tak tahulah ada nombor dia. Aizat je yang direct contact dia. Boleh. Kalau Aizat telefon show dapatnya. But coming back to dia kan. Dia yang ajar aku kan. Dia kata, so to be an ihsan, which is a complete person lah, yang orang kata successful person. Kan, dia kata you have to think like that God is watching you. Yeah. And you have to you have to think that God sees you and that you see God in everything. Yeah. Macam tu dia. So that's how your mindset should work. Yeah, betul. Macam kau cakap tauhid. Tauhid lah ni, ilmu tauhid. Macam kau cakap tauhid. So
the mind tu yang kita tak ada. So Betul. most people tak tahu the mind how it should function. You see the most problem lah yang orang ada dekat dalam, selalunya kat dalam otak. Itu sebab dia sekarang ni, kita dulu zaman-zaman berperang dulu, kita nak melawan orang, so it's physical. Yep. So sekarang ni semuanya dah tak ada berperang dah. So now it's a thinking man's punya game. Yep. Yeah. You know, no. So That's what's happening lah to us. you know, so but the way you think also must be, orang cakap logical. You know, so for example lah kan, yang diorang sekarang ni, and I'm not apa orang kata, the most misconception dekat dalam Muslim punya community is that the Muslim community hates the gays and whatever. Yeah. You know, hal sebenarnya tak. You know, what we say that you do whatever you want. Gender, it's between you dengan it's between you dengan you punya preference, whatever it is, right? But there must be, orang kata, a limit to it. So for example, macam kita punya soalan sekarang, ada kata macam for example yang kau kata yang today I feel like a woman, so I'm a woman. Tomorrow I feel like a man, I feel like a man. Bodoh kan. Kan. You know, today I go and itu barat punya itu barat punya pemikiran. You know, macam apa, gender fluid dia call it. Gender fluid, you know. I am gender neutral, sorry. Gender neutral. I'm gender neutral, you know. Janganlah masuk dekat orang muda-muda. When biologically kau tak boleh prove yang macam kau bukan lelaki, kau bukan perempuan, tapi still macam dia boleh cakap, okay, aku boleh identify as a woman. Because this is how orang kata mind is being. Okay lah, fine lah. Dia nak identify as a woman, fine lah, because you identify, macam fine. Okay. But biologically, you're not a woman, you're not a man. Betul. But right now there's laws being written. Sorry lah, kita masuk ke, so macam dia kata there's laws being written nak bagi orang punya gender pronoun, because if you're not a he or she, you must be a they. You know, not if you are zer or what, like but the thing is that the question yang kita ask is that, let's say lah, for example, I am a dad, right? But I truly love my daughter and I want to have sex with her. So boleh? Tak boleh. Culture cakap sekarang tak boleh, kan? Tapi why? On the same concept, it's permissible because it's like in the mind. Physically memang salah. Right. Today my daughter feels like my wife. You know, I feel like my daughter's boyfriend. You know. Dah terlampau lah. That's why. So cakap, if you guys are, like I'm talking to like the people yang ni kan, if you guys are impressed by the minds of the West lah kan, sebenarnya tak ada benda pun. They cannot even figure out like that let's say lah, kata 1 million years of evolution lah, yang man came with the penis and perempuan yang mengandungkan anak. You know, they cannot even fathom that. Yang sekarang ni macam orang kata, diorang tertanya-tanya sebenarnya, kenapa ada perempuan suka perempuan? Kenapa ada lelaki suka lelaki? You know. But aku simple je, jawapan aku lah, kenapa ada lelaki suka bunuh orang? Kenapa ada lelaki suka rogol orang? Kenapa orang ada yang buat benda-benda yang tak logik di akal dengan anak-anak dia sendiri? Why is it happening? It's because the mind is diseased, the mind is sick. But if you have orang kata a rule, orang kata like something to hold on inside the mind, yang kata macam, I see God in everything and God sees me. Kan? Dia kawal what your mind is thinking. Ya, betul lah. Itu jealousy, whatever it is, semua benda tu semua boleh diperbaiki. Itu tauhid lah. Jangan cakap macam benda yang kau bercakap. Kadang-kadang benda yang kau rasa pun macam kan? Macam katalah kau nak batal puasa, kau nak macam kau dapat kuih tu kan. Macam sedapnya sekuih ni kalau aku makan ni, Tuhan tak tahu ke kan? I'm in the car right now inside ni, I'm beli sokok ni kot. Kau orang nampak. Kan? So benda-benda, yalah, maksud aku itu cakap kalbu mukmin baitullah, something like that. Kalbu orang yang beriman tu adalah hati orang. Bukanlah hati seorang mukmin tu adalah rumah Allah. Allah. Kalau kau cakap itu. Bukanlah masjid, bukanlah Baitul Maqdis, bukanlah Masjidil Haram tu. Your hati. Hati tu tempatnya. Kan? Kalau hati so why are we having all these issues if we are supposed to have that, you know? So who is not imparting that message, and why are we not? Benda tu kan macam does it take, macam kita sekarang ni kalau kita nampak kan umat Islam kan, yang masalah ni bukan hanya among the young ones, among the middle age ones, among the, it's like across the board, you know. Ada aja yang pockets of this type of mindset yang ada, and the danger is that when they are in the group yang ada power lah to rule kan, that sort of
make it worse for the rest. Because they can tweak the whole system into making, Muslims as what they should not be lah. Itu yang to me macam the education system and as you said just now, the pelajaran agama tu pun was not really taught well lah. Yes. Kan? Dia bukan salah apa yang dia ajar tu. Bukan hanya di sekolah tapi dia sekular safe lah. To me kan, even sekolah yang agama pun ada masalah dia. Kalau tidak, you don't see like all these kalau tak unusual things happening, dekat tafiz apa semua tu kan. Kalau tak, kenapalah dia orang sampai tumbuk-tumbuk ke, sampai bunuh kan? pun ada kan. Bully and tapi whatnot kan. ajar agama ni kan. Betul. Ni kita tengok macam orang This is where our apa kata so called scholar, I mean the our ulama should look at this as a real problem. Kan? It's benda not ni like masalah. It's not like individual saja. Betul. Why isn't the message being benda ni kau tak boleh selesaikan dengan suruh orang pergi semayang saja. Betul. Why isn't that being the value tu? Why isn't it being internalized? Apa yang tak betul? You cannot blame it. I mean, one thing about Islam ni kan, it for good or for worse lah, dia ada apa kata, orang can use or abuse it to for their own means, Macam there are so many hadis-hadis and whatnot, which Rasulullah tu kan kadang-kadang hadis dia untuk satu masalah tu can vary, the answer can vary. Depending on who the person. Rasulullah pernah dengar yang ustaz dekat New York tu cakap juga. Dia cakap macam ada satu kali tu seorang, masa tu dia baru implement macam sembahyang 5 waktu ni. Seorang tu datang kat dia, "No, I want to pray like 3 times only." Kata Rasulullah cakap apa? Pray lah. Kan jauh dengan dengan ustaz kita sekarang. Kalau ustaz kita sekarang kau datang kat ustaz, "Ustaz, saya nak sembahyang 3 waktu je." Kau ingat ustaz cakap apa? "Awak masuk neraka lah. Neraka jahanam." Itu sebab dia kalau kau dengar macam Muslim kan, bila dia start Ramadan kan, dia cakap never mind you do only one prayer in Ramadan. Dia cakap macam tu. That one prayer kan, kau betul tambahkan dia lagi sikit jadi 2. And then tambahkan dia jadi 3. And then tambah jadi 4. It's okay. The one thing yang Allah suka adalah you constant. Bukannya dia cari benda yang sekali. Dia nak constant. Itu je. And continuous. Dia kata dia punya garanti. Bukanlah nak cakap macam kau semayang 3 waktu tu okey. Bukan nak cakap tu. Tapi, I'm saying. Tapi dalam cerita Nabi tadi tu, nampak tak dia punya dia punya okay. apa nama lah, besar hati, dia punya lapang dada dia tu terhadap orang kan. Dia macam my point tadi was more of like orang menggunakan agama back lah tu, penggunaan agama ni for their own means, for their own malicious intent. So itu yang mengkelirukan orang. Yalah. Kan macam kadang-kadang macam ni boleh pula, bila ni tak boleh. Ni macam kita punya SOP lah. Kejap ni boleh kan. Dia justification ini the difference kan, yang dia guna muslihat and maslahat. Maslahat is the muslihat is a bit more negative lah. Tapi people can use it, and especially if used by ulama-ulama or pemimpin-pemimpin yang ada wibawa kan, then it will cause a lot of damage to your entire ummah, And then there are people in authority now yang ada orang kata wibawa ni, tapi tak nampak ni sebagai a grave issue, grave issue. Sekarang ni Islam is so misconstrued, so much misconstrued. You have all this. So to me kan, orang yang every morning I dengar tanyalah ustaz, and then I dengar lah macam ada ceramah-ceramah here and there kan. Tapi not one when it comes to real issues on the ground. Tak berani. Real issues yang menegakkan mungkar, yang menegakkan mungkar. Not one dare to sound, this is wrong. Kenapa? Kan? Why can't he tell the ummah that? Sebab diorang dibayar ni. I know. So what kind of ulama is that? Exactly. So where is your level of iman? And if you are like that, everybody else say, "Oh, if ustaz can be like that, I also can be like that lah." Dia boleh pick and choose je. Suka hati dia lah. Macam orang kata, orang apa buat Rasulullah, lepas tu pergi Mekah. Dapat. Kan? So benda-benda macam ni. Dia benda tu sebenarnya orang tak nampak tapi sebenarnya grave. Betul. They're very very grave. Because why? And dia very halus. And dia melemahkan kita. Because melemahkan umat, melemahkan kita. Melemahkan fikiran. When we say that macam this is the cause of the root cause of all the problems that we're having at the moment.
Tamotauge. Bagi aku like macam bulan puasa ni aku seronok tau. Yeah. Truly seronok. Betul. Because pada aku it's a spiritual month. Betul. Spiritual you feel it, month right? for me. Macam dia, macam as though dia, everything is a little bit easier masa time. Easier and then best. Ha. Best. Macam yalah masa dulu kita selalu ikut ayat tarawih malam-malam dekat KLCC kan. Bagi aku macam wah tenang apa semua best, banyak masa untuk berfikir, banyak masa untuk reflect. Fikir tu, kenapa ada banyak masa nak fikir? Masa Ramadan je kamu akan ada. Yalah betul lah. Ha. Tapi yalah by right sebenarnya yalah ada once a year ni because dia nak train kita untuk supaya jadi sama sepanjang tahun. So keluar Ramadan nanti bawa pemikiran yang sama. Itulah dia. That will be hard lah. Cuba remember itu that will be hard because orang selalu kaitkan Ramadan ni dengan makan dengan minum bazar itu saja. Sebab luar Tak dapat the spiritual uplifting. luar bulan Ramadan dia tak dapat macam buka puasa. Okay. Back to normal. Back to normal. Tapi sebenarnya Ramadan is a spiritual punya ni. Bila kau cuba selami kau punya spiritual dalam bulan Ramadan ni. Kau boleh bawa sampai luar Ramadan punya. Tak ada masalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay Mi, aku nak tanya pasal Tamotauge tu lah. So macam mana Umi rasa future Tamotauge ni? Umi tu orang muda boleh dengar benda ni? Boleh. I think everything good will take its time lah to be built. To me, the most important thing is that the identity, the brand of the program must be that it is something there's something there which is inspiring and apa kata and relatable, you know. Bukannya like you just bring one artist there and they talk about their music. No, it's more like so far dalam, merasa okay lah Tamotauge ni. Internalize, insyaAllah lah. Baguslah. Alhamdulillah. You should have that. You see, that's why the brand of Tamotauge ni cannot be someone who has got a macam profile, you know, because they'll be constrained, you know. When you have like individual macam Mat Rock, macam apa nama dia, Fizi and all that kan, Fiza. You see, they are talking about their passion, you know. So out of that pun is already dah macam, you know, you can relate. I can relate to what she's talking about because she's talking about environment, she's talking about her passion about, you know, the sea. So dah boleh dah ni dah boleh take something, and it's relatable to me because I don't want my fish to have mercury. I don't want to have my mangrove plant to be obliterated kan. I think like that because it affects me. So I want to have that. Bagus. To be ni. So alhamdulillah maknanya ada satu audience Tamotauge yang yang aku berjaya pull your attention and to listen to Tamotauge. So I think you have somebody yang tak ada, yang low profile tak apa, tapi as long as they can passionately deliver, you know, a message ordinary there. people with interesting stories. Exactly. Yeah, that should be the tagline. Ordinary people. Ada seorang kawan nama yang cakap ordinary people with ordinary but inspiring people. Inspiring. Okay, kalau kau ada satu guest yang kau rasa aku patut invite untuk Tamotauge, siapa yang kau rasa? Kau punya wish list lah nak tengok. Aku punya wish list. Nak tengok aku interview everyone in the world ke ataupun yang Logic lah. Logic. Logic Prof kot. Logic Prof. Dr. Afifi. Bukan, dia tak suka kau panggil dia prof lah. Dia bukan profesor. Oh ya ke? Dia Dr. Afifi banyak kali. Sorry. Banyak kali dia betulkan orang. Jangan panggil prof. Dr. Afifi. Dia ni cakap apa? Ulama agama lah. Ulama agama lah yang pemikiran dia lagi best. Best. Okay, Umi punya wishlist kalau nak interview. Wishlist for Ramadan. For siapa yang nak tengok? For Tamotauge. For Tamotauge. Wishlist for Tamotauge. Siapa yang Umi rasa yang patut, yang Umi rasa best lah kalau dapat ni? Okay, I think you should consider first your idea about having children. Interviewing children. Siapa yang nak cakap? Siapa guest? Yalah, interviewing children lah. Children. Children yang who are like macam critical yang suka cakap and talk about politics. Talk about no. Talk about the country, I mean. Talk about the country. What do they know about the country? Are they happy and all that lah, kau tahu? Just innocent punya budak-budak lah. Budak-budak. Maybe about 12 years old. 10 years old. Boleh.
Next time macam 2-3 lah 2-3, panel lah. 2-3. Kalau seorang rasa dia macam Yes, 2-3 lah. masa dia takut. Yeah. What do you think of KLCC? What do you think of macam tu tanya. Memang Who do you think build KLCC? Memang ada plan untuk second series ni nak buat macam siri budak-budak. Maybe 8 episod just focus on budak-budak je. Tapi tak tahulah tengok macam mana kita, sebab nak dapat guest pun tak senang sebenarnya. Okay, Umi, last. Apa ni Umi punya pesanan untuk Ramadan? Pesanan untuk Ramadan. Okay. Siapa sampai ni? Ada orang? Pesanan untuk Ramadan is for everyone masa to hujan. Sekejap kau punya beramal. suara. Jangan cakap. Oh yo, now stormy dia tu beramal dengan sebaik-baiknya lah untuk mengambil kesempatan Ramadan ni, because it is a bonus month and kita tak tahu how whether there will be this another Ramadan for us kan. So I think kita should try to optimize, capitalize, buat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Jangan ambil Ramadan ni sebagai ordinary month yang hanya yang tak kita makan berpuasa, je. yang kita hanya tak makan saja. Celebrate makanan je. Yes. Jadi kita ni kena lebih sedarkan diri kita yang kita ni melalui satu bulan di mana Allah memberi kita lebih daripada rahmatnya lah, yang beribu-ribu kali ganda yang kita sepatutnya dan boleh amat tambah tu. Yes. Dan rahmatnya bukan setakat pahala, kau kira pahala je tau. Kau kira pahala ni dapat 10 kali ganda, bukan. No. Itu dah macam jangan fikir reward sangat lah. Ikhlas boleh tak? Ikhlas. Dia ada satu lagi benda aku nak cakap yang pasal Ramadan. Dia kata, kalau kamu ada masalah, whatever yang you're going through kan, time ni lah masa nak minta dia. Yalah. And you believe in it, macam masa Ramadan dapat, ataupun lepas tu dapat. Tapi kalau kamu dapat bonus bulan Ramadan tu, dia macam orang kata kalau kamu masuk peraduan melukis gambar tercantik, kamu lukis gambar cantik plus scenery dia lagi lah. Macam tu lah lebih kurang. Okay, gotta go Okay. So thank you Umi dan thank you Amir. Aku punya last message is kepada pendengar ni, hayati Ramadan tu. Hayati Ramadan tu. Bukan setakat kita follow, kita buat ritual, kita buat sembahyang tahajud, kita kira lagi, tambah lagi pahala ni. Tambah lagi berkira sangat dengan Tuhan ni. Jangan berkira sangat kan. Sebab Ramadan ni bagi Yama macam satu spiritual journey yang sangat best, dan rahmat tu orang percaya. Enjoy Ramadan ni sangat best. And enjoy, explore your mind, explore your hati, bersihkanlah hati ni. Ini peluang kita. So hayati Ramadan tu secara sebetul-betulnya. Dan of course lah, selamat puasa lah, jangan punting puasa. Tu jangan tak buat pula kan. Semayang pun jangan tinggal, jangan puasa je. Semayang tu sebab jangan tinggal. semayang nombor 2, puasa nombor 3. So pada rezeki dia on the list. Okay. Alright, thank you. Assalamualaikum. If you want to add on nanti bagilah. Dah naik share. Bukan nak share. Maybe the topic, I don't know whether the topic is Nak buat siri Ramadan ni.